न्यूरल एक्टिविटी आमर जो फर्स्ट नर्वस सिस्टम जोटा कहूचे से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोली कह न्यूरोलोजी जमती आम कह जो गोटे मशा आमको कामुड़ुची से ऑटोमेटिक सी जाकि आमर ब्रेन को ऑर्डर दउची देन आम ब्रेन फंक्शन करूची जे कौन काम करी तो कौन सी आघात जिते लगुच कि आमको ऑपरेट करा जाउची मेडिकल रे तो आमको कौन कर गोटे इंजेक्शन दौरान कारण नर्व सिस्टम को से समय किसी समय पर्यंत डीएक्टिवेट कर दौरान तो से समय आमको जहाँ भी काटाकुटी कले आमको जना पड़ तो आमको इंजेक्शन देदेले आमको से नर्व एमती कौन हुए जे आमको काटिले भी जना पड़े तो से समय कौन करती से जो सिग्नालटा आम ब्रेन को जाए कि स्पाइनल कॉर्ड को जाए से सिग्नालटा को ऑफ कर दिया तो ज्यादातर जितकी सब ऑपरेशन हुए तब देखिए सब प्रकार ऑपरेशन रे मेजर ऑपरेशन रे आमर स्पाइनल कॉर्ड रे ही दिया जाए एनेस्थेसिया दिया बुझी होची ब्रेन ने दिया नथे स्पाइनल कॉर्ड रे दिया जाए तापर आमर ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो आम जदि कहवा से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आम जदि कहूचे तो सेठू आमर सब जाक जाउची आउ जदि स्पाइनल कॉर्ड रे किछि भी गोटे जर्किंग रहउची किबा ता भितर कोनसी प्रकार गैप भी हो जाउची मनुष्य स्ट्रेट है कि ठिया ही परिबो नहीं जे तुमको डाउन कर दबो ओके तो यही विषय में पढ़िबा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो फर्स्ट हमें कवर करिबा The central nervous system is the center of all neural activities. तो प्रथम पॉइंट आमे आसीबा it is the center of all neural activities. एते इंक पसे इंक पसे जे हाथ जी से ड्रेस गला हाथ ही गला जाओ okay so it is a center of all neural activity center of all neural activity. So what do you mean by the neural activity? Hmm? What kind of thing? Any example? कौन हुए न्यूरल एक्टिविटी क्या कहे न्यूरल प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बाहरी कहते नहीं न्यूरोलॉजिकल आम न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट हवा जाता तो कौन हुए न्यूरो इज बेस्ड अपन वर्ड सब नर्व सिस्टम उपरे देखा जाए न्यूरोलॉजी नर्व सिस्टम काम करबनी कि आमर देख बेले बेले हाथ स्ट्रंग हुए हाथ थरे बीपी जो अधिक बढ़ी नॉर्मली जो लोक बीपी थाए हाथ थरे बुझे ए पलि जाऊँ कौन हाँ क्लास अच्छी एंड इट इज जेहेतु ये सब जाक सिग्नाल आम बॉडी माने ट्रांसफर करे आपको भी प्रोटेक्ट भी दरकार आम जो ब्लड प्रेशर अधिक रोचे से समय कौन हो आमर
ସେ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁନି, ପାରାଲାଇସିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫାଳ ଯେତେବେଳେ ପାରାଲାଇସିସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କାମ କରେନି, ତା ଗୋଡ ହାତ କାମ କରେନି, ସେ କାହିଁକି ତା ସିଗ୍ନାଲ ଯାଇନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ତମେ ଯାହା ବି ତାକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଦବ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜଣା ପଡିବନି, ତ କିଛି ଲାଗିବନି ସେ ଜାଗାରେ, ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବେଶୀ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବଡି ପାର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତାର ନ୍ୟୁରାଲ ସିଷ୍ଟମ ସେଠି କାମ କରେ। ତ ସେଠି କାମ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ କାମ କରିବ, ନହେଲେ ହାତ କାମ କରିବ। ମୋ ହାତର ବୋନ୍ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ବି କଣ ହବ, ଯଦି ମୋର ନ୍ୟୁରାଲ ସିଷ୍ଟମ କାମ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ହାତ ଫଙ୍କସନ କରିବ ନାହିଁ। ମଶା କାମୁଡୁଛି ରିଆକ୍ସନ କରିବା, କିଏ ଯଦି ମାରି ଦଉଛି ଏମିତି ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଧର ଆଖି ପାଖକୁ ବଲ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ ହାତକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛେ। ଆଖିରେ ଯଦି କିଛି ବାଜି ଯାଉଛି, ଆମେ ହାତଟା ନେଇକି ଏମିତି ମଳି ଦଉଛେ ଆଖିଟାକୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହଉଛି, ନ୍ୟୁରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହଉଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା କାହା ଭିତରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଅନ୍ ଦ, ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ୱେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ, ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ୱେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଦ ବୋନି କେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଅନ୍, it is protected on bony case, bony case ରେ ଏଟା protected ହେଇକି ରହିବ। ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ କଣ ରହିବ ନା, ଯେତେ ସବୁ ଇନଫରମେସନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଅଲ୍ ଇନକମିଂ ଇନଫରମେସନ। ଯାହା ସବୁ ଇନଫରମେସନ ଆସୁଛି ଇଏ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ। ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ it will integrate all incoming incoming information। ତ ଯାହା ଯାହା ଇନଫରମେସନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଆମର କୋଉଠି ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ଥାଏ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ରହିବ, ବ୍ରେନରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନାଲିଟି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ କେତେ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇକି ରହିଛି, ମୋର ବଡି ପାର୍ଟ ସବୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମର ସେ ବଡିର ସବୁ ପାର୍ଟ ଥାଇକି ବି କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓକେ, that is present on, it is present on spinal cord and the brain। ତ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କଭର କରିବା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ।
ତ ଏବେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ जो दीटा आम सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिले तो फास्ट नर्वस सिस्टम आम कवर करवा स्पाइनल कॉर्ड उपर। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक तो स्पाइनल कॉर्ड टा आम जोटा कहूचे एटा आम जी जानीचे पूर्व पाठ हिसाब रे कौन कौन काम लगे। पोस्चर मेंटेन करे वेरी गुड तापरे ओके और नेक्स्ट इज तुम स्ट्रेट ठिया हवा पे भी साहाଯ୍य करे। जो स्पाइनल कॉर्ड काम न करे जो बुढ़ा लोक मैंने कौन करे नई नई की चलती स्ट्रेंथ पाएनि पोर्सन टा भी मेंटेन करबा हमर बुझियो कि नहीं। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली जब आम स्ट्रक्चर देखा स्पाइनल कॉर्ड इज व्हाइट सॉफ्ट एंड कॉर्ड ओके व्हाइट सॉफ्ट एंड कॉर्ड it looks like it in looks रे जदि देखिबा how it looks it is like white like structure white small and rope like structure okay white soft rope or you can say like cord okay तो looks रे white रे देखा जीवो soft देखा जीवो and cord like structure आसीबो। The internal structure of the spinal cord is more simpler and more uniform throughout the various part than that of the brain। इंटरनल स्ट्रक्चर केमती आसीबो ना जो स्पाइनल कॉर्ड हेक रही थाए तो आ भीतर जो जो गंठी भली रही थाए आ भीतर गैप टा सब बेले मेंटेन हेक रही थाए गैप गुडा ओके सो एंड दे आर इन ए इक्वल डिस्टेंस से डिस्टेंस रे जदी हमर किछि एपड़ सेपड़ हुए देन आमर एटी प्रॉब्लम हुए चलवा पे आ किसी ना किसी आम पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आम पाखरे आसे बुझिला कि नहीं। लिखो the internal structure of spinal cord is much simpler and more uniform the interior of spinal cord looks gray the gray like structure रहियो because because it fills with neuron because it fills with neuron रे एटा fills हेकी रहियो। The gray like material spreads throughout the spinal cord
स्पाइनल कॉर्ड चारिपटे एटा स्प्रेड ହେଇକି ରହିବ। The outer of the spinal cord, outer of spinal cord looks white because of myelinated axons. Axons. Okay, so it is important. The white is looks like white. The white compare दिखा दवा because of myelinated axons. The chief function of the gray part of the spinal cord is the chief function of gray part of spinal cord is integrative in nature. The chief function of the white part is communicative in nature. अच्छा कम्युनिकेटिव अर्थ होची कौन ना जहाँ भी आमर किसी फंक्शन होची बॉडी रे सेटा कौन करुची ना मूवमेंट करुची जहाँ भी रिएक्शन होची आउटर रिएक्शन जहाँ भी आछी ताको से कौन कौन होची कंट्रोल करुची प्लस कम्युनिकेशन भी करुची ओके आमे जेमति कि कहिबा खाइबा दिया जाउची जब तुम खाउचो गोटे समय रे भोजी को जाइछो से समय आउ किछि अधिक ऑफर कर तुम कोन कर हाथ देखौछो संगे हठात स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जोटा आमे कहउछो यदि किए गोटे मारिया जाऊछ तुम किसी ना किसी रिएक्शन करुछ से समय ओके
ଯେତେବେଳେ କିଛି ଧୂଳି ପଡୁଛି ଆଖି ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ରିଆକ୍ସନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇନ୍ ନେଚର, ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ସେ ବ୍ରେନ କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର ଦଉଛି କିଛି ନା କିଛି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଖିଟା ଆମର ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତ କେତେଟା ନର୍ଭସ୍ ଆମର କନେକ୍ଟେड ଅଛି ସ୍ପାଇନାଲ କୋର୍ଡରେ ଦେଖ, there are 31 there are 31 pair of there are 31 pair of peripheral spinal nerves peripheral spinal nerves connected to the spinal cord, connected to the spinal cord. ओके, ये जो स्पाइनल कॉर्ड रे गोटे होची सेंसरी नर्व हमर अछि, सेंसरी स्पाइनल नर्व जो कि हमें सेंस ऑर्गन बोली कहूचे, हमको सेंस अच्छी बोले मु जाना जाए, हमको सेंस ऑपरेशन जतले करा जाए हमको सेंसलेस करा जाए जे स्पाइनल कॉर्ड रे इंजेक्शन दे, तेणु सेठी भाइटल पार्ट जोटा रहउची सेंसरी स्पाइनल नर्व आर कनेक्टेड टू द कॉर्ड एट द बैक ऑफ द डोर्सल पार्ट. देखो नेक्स्ट पॉइंट, द सेंसरी स्पाइनल नर्व्स, the sensory spinal nerves are connected to the cord at the back of dorsal part. Back of dorsal part माने पछर ऊपर पार्ट को डोर्साल पार्ट बोली कहा जाए. ओके, माने हमर जो स्पाइनल कॉर्ड रो पछ पटर ऊपर पार्ट टाको हमें डोर्साल पार्ट बोली कहा जाउ, जो कि हमें एई बेक पाखर को हम कहबो कनेक्टेड हे कि रहउ. बुझौ छी नै? तो बेबे स्पाइनल कॉर्ड बढ़ी जेतले जाए एटा ही बढ़ी जाए, ए बेक पाखर ही बढ़ी जीवो, एटी बढ़ी गले से लोकटा एमती ठिया ही पर एमती नई जीवो आ पूरा छुंची फुडला वाला लागिवो, से स्ट्रेट हे कि ठिया ही परिबोनी, आइदर सेंसलेस हे जीवो न ताको ऑपरेशन करी मोबाइल एमती किसी केसेस भी हुए. बुझौ छी? आउ स्पाइनल कॉर्ड जदि काम न करूची एक गला तुम स्ट्रेट ठिया ही परिबोनी, तापर डिफरेंट डिजीज सब हो धरिबो. ओके, there are two dorsal roots there are two dorsal roots through which there are two dorsal roots through which sensory information enter into spinal cord. Sensory information enter into spinal cord. Next point, the motor spinal nerves are connected to मसल आउ स्पाइनल कॉर्ड भितर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने पाई जो पार्टा रही है सेटा कुआ जाए मोटर स्पाइनल कॉर्ड. ओके, द मोटर स्पाइनल नर्व, द मोटर स्पाइनल नर्व रो काम एक्चुअली कौन? तो मोटर स्पाइनल नर्व रो काम होची मसल्स आउ हमर स्पाइनल आ भितर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुए एटा ही करते मोटर स्पाइनल नर्व. बुझियला?
देखो the motor spinal nerve are connected to the cord at the front at the front or the ventral part at the front or the ventral part. Next point, there are two ventral routes through which there are two ventral routes through which there are two ventral routes through which motor information motor information go out of the spinal cord. Motor information go out of the spinal cord. ଏବେ ଆସିବା ଏଇଟା ଥିଲା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ର ଫଙ୍କସନ କଣ କଣ ରହୁଛି। ତ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ, ଫଙ୍କସନ ଅଫ spinal cord. The spinal cord has two major function, carrying information and coordinating reflexes. Okay, carrying information, the first part है carrying information, next about coordinating reflexes. Coordinating reflexes. So anything ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କାମ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରିବ ନା କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନବ, go there, come here, that means some instruction is imported in your mind, then you have to verify that. Okay, so when it is a machine, then it will do that work. machine ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାମ କରିବ। ତମକୁ କୁହାଯିବ 3 ମହଲା ଡେଇଁବାକୁ, ତମେ କଣ କରିବ? ଡେଇଁବ କି? ତମେ ଭାବିବ ଡେଇଁ ପଡ, ଡେଇଁ ପଡେ କାଳେ କଣ ହବ କି? ତାପରେ ତମେ ତଳେ ଦେଖିବ ମତେ ଡେଇଁବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ବାଲି ଫାଲି ଅଛି କି ନାହିଁ, ବାଲି ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ଡେଇଁବି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲଜିକ ବି ଚେକ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇନପୁଟ ନଉଛେ, ଲଜିକ ଚେକ୍ କରୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟାକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ। ତ ସେମିତି ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହୁଏ, ଫାଷ୍ଟ it receive the sensory information through the afferent nerves from the sensory receptor throughout the body and send them to the brain. It also carries the information from the brain through the efferent fibers to the muscle and gland. Second, it coordinate reflexes without the involvement of the brain. The first रे कौन हुए, जमते मस्किटो मशा तुमको कामुड़ला, धर तुम प्यारेड कर सावधान पोजिशन में अच्छा, मशा कामुड़ला, ब्रेन को गला, तापरे तमे दुईटा वे रे मशा को भगई परिवो, हाथ रे जांगी मारी परिवो नले गोड़ रे मारी परिवो। तुम कहियो सावधान प्यारेड होउची हलिवार नै कि नेशनल एंथम बोला होउची हलिवार नै, तो गोड़ रे तुम उड़े दे न, तुम हाथ रे उड़े कि गार्ड निदरे सोइछ, ताले तुम गोड़ रे मशा उड़ी दियो, नले जतले निद भांगी दिए मशा बार बार अटैक करे, ताले आ सोई हुएनी, ताले निजे उठी कि मशा मारो। आउ किछि जिंस हुए विदाउट ब्रेन एक्शन में काम करू, ब्रेन को सेटा जाय नै, सेटा ऑटोमेटिक हे जाय। बुझियो कि नहीं? तो ब्रेन को एमती किसी पार्ट को जो ब्रेन को जीव नहीं किसी एक्शन हमर ब्रेन रो किसी इन्वॉल्वमेंट किसी रहिबो, ब्रेन चिंता करिवो। हाँ हठात रही जीवा कि हठात कि गोटे एमती तुम जाउछ, हठात कि लोक गोटे पसी गला, तुम गाड़ी चलाउछ, हठात ब्रेक मार दो, माने से ब्रेन काम करिवन जे मु लेफ्ट को जीवी कि राइट को जीवी, तो हठात कौन करिवो ना बॉडीटा ही काम करिवो, सेटा हला ब्रेक मार दो। तो तापर मु पड़ीबी कि बंचीबी सेटा मु जाननी, किंतु जेतेबेले ब्रेन काम करिवो से कहबे नाही आउ टिके डिस्टेंस पूर्व ब्रेक मार, राइट टर्न नै, से ब्रेन काम करिवो। जोटी ब्रेन काम न करिवो हठात तुम एक्शन करूछ, से जगह सेकंड पार्ट रे काम करे, ताते ब्रेन नो इन्वॉल्वमेंट रहिबो नै। तो सेठी रहिला सेकंड, इट कोऑर्डिनेट द रिफ्लेक्सेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। रिफ्लेक्सेस हठात एक्शन जोटा करिवो, ओके कोन गोटे पकई देले आखि पड़ी जीवा,
ओके पवन टा आखि फटकिना पड़ ब्रेन को किसी जीवन ओके द रिफ्लेक्सिव एक्शन द स्पाइनल कॉर्ड has both the communicative and integrative function okay reflex action expect the above sensory and motor functions spinal cord controls some other important function these are called the reflex action in order to control the reflex action the spinal cord doesn't take any assistance from the brain reflex action are automatic unlearned it is automatic happened and it is unlearned it is instruction दौने and inborn responses these action are sudden in nature and have purpose of protecting individuals ओके आखि को आसिले आमे हाथ दे दबा एटा होची प्रोटेक्टिव ब्रेन नो किछि काम करेनी एटा होची रिफ्लेक्सिव नेचर okay so from the sudden danger for example if someone throws a stone towards you you suddenly move your body and avoid incoming danger from being hurt the path through which reflex action is conducted is known as reflex arc which involves receptor afferent neuron spinal cord interneuron efferent neurons and muscles or gland okay so first of all we discuss about the function of spinal cord तो देखो फास्ट आम दुटा प्रोसेस लिखिदे फास्ट इट रिसीव द सेंसरी इनफॉरमेशन फास्ट इट रिसीव सेंसरी इनफॉरमेशन through the afferent nerves through the afferent nerves from the sensory receptor throughout the body and send them to the brain next point lekha it also carries information from the brain through efferent fiber from efferent fiber to the muscles and glands next point second it coordinates reflexes without the involvement of the brain thus the spinal cord has both communicative and integrative functions ओके सो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा जो रिफ्लेक्स एक्शन आउ ब्रेन ऊपर में पढ़िबा